Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class for 11th grade of Senior High School by Mrs. Idayanti Antide 47. Now we are going to discuss about imperative sentences. Okay, before I explain about imperative sentences, I will explain first about 4 types of sentences. There are declarative sentence, imperative sentence, interrogative sentence, and exclamatory sentence. What is declarative sentence? Declarative sentence is a sentence that makes a statement or offers an opinion. Sebuah kalimat yang membuat pernyataan atau menawarkan suatu pendapat. Contoh, example, I went to the grocery store. Saya ingin pergi ke toko peralatan sehari-hari. Imperative sentence. What is imperative sentence? A sentence that issues a directive, demand, request, advice, invitation, or instruction. A sentence, kalimat yang menyatakan sebuah pendapat atau permintaan secara langsung, nasihat secara langsung, undangan secara langsung, atau perintah secara langsung. Contoh, go to your room. Next, interrogative sentence. What is interrogative sentence? A sentence that asks a question. Sebuah kalimat yang menanyakan pertanyaan. Contoh, do you know where to go? Do you know where to go? Okay. Next, exclamatory sentence. It is a sentence that makes a statement with emotional emphasis. It always ends with exclamation point. Example, I forgot to return my book to the library. Sebuah kalimat yang membuat sebuah pernyataan secara emosi, penekanannya secara emosi, selalu mengakhiri dengan tanda seru. Akhirnya dengan tanda seru. Contoh, saya lupa mengembalikan buku saya ke perpustakaan. Oke. What is imperative sentence definitions? Let's see. It is any sentence that issues a command to do something or not to do something. Jadi, imperative sentence itu adalah sebuah kalimat yang menyatakan sebuah perintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. It requires an imperative verb. Di situ membutuhkan sebuah kata kerja imperatif, which is always in the infinitive form, yang selalu bentuknya infinitive, atau kata kerja dasar. Additionally, imperative sentences are always statements that ends with a period or an exclamation point. Terlebih lagi, imperative sentence itu selalu merupakan pernyataan yang berakhir dengan tanda seru, atau juga bisa jadi tanda titik, period, tanda titik, atau exclamation point, tanda seru. Therefore, they exist in direct contrast to the interrogative sentence. Walaupun demikian, imperative sentence berada secara langsung bertentangan dengan interrogative sentence. Kalau imperative sentence menggunakan tanda seru, interrogative sentence menggunakan tanda tanya karena merupakan kalimat pertanyaan. Okay, friends, let's see what is imperative sentence about. Okay, imperative sentence is any sentence that issues a command to do something or not to do something. Jadi, kalimat imperatif itu adalah kalimat yang menyatakan sebuah perintah untuk melakukan sesuatu atau melarang untuk melakukan sesuatu.
Used when we want to tell someone to do something or not to do something. Digunakan ketika kita ingin menyuruh seseorang melakukan sesuatu atau melarang untuk melakukan sesuatu. Kemudian, they usually don't have a subject. Mereka biasanya tidak mempunyai subjek. They are addressed to the listener whom the speaker understands to be the subject. Mereka biasanya ditujukan kepada pendengar yang mana dianggap oleh pembicara itu sebagai subjeknya. And then use the base form of the verb. Menggunakan kata kerja dasar yaitu verb one atau without to, kata kerja tanpa to. Imperative clause usually ends with period. Kalimat imperatif biasanya berakhir dengan period atau titik. But it may also end with exclamation point. Tapi biasanya bisa juga berakhir dengan tanda seru. Example, stop talking and open your book. Get out of my way. What is the difference between using period and exclamation point? Biasanya kalau berangkai katanya, perintahnya, kalimat perintahnya berangkai, berarti itu akan menggunakan titik. Stop talking and open your book. Berhenti bicara dan buka bukunya. Itu pakai titik. But if get out, if only one instruction, so it is use exclamation point. Tapi kalau hanya menggunakan satu perintah saja, itu menggunakan tanda seru. Bedanya begitu. The difference between period and exclamation point. Other examples of imperative sentences for making a demand and a request. Example, wash the dishes. Move your car so I can leave. Don't talk to him. Please arrive on time. Over advice. Don't eat too much before bed. Remember to do your homework. Don't forget to brush your teeth. Be sure to study all of the material before the test. Extend an invitation. Come to the party tonight. Please join us for tea. Come sit with us. Come over to my house later. Give instructions. Preheat the oven to 350 degrees and more oil to your car. Add more oil to your car. Turn left at the stop sign. Connect the blue wire to the red wire. Okay friends, now look at how to form imperative sentence. Bagaimana membentuk kalimat perintah. Dibagi 4. Some imperative statement can list out multiple instructions or demands one after the other. Examples. Go to the store, buy 4 carrots, then come straight back home. Jadi kalau yang pertama, kalimat perintah itu berangkai perintahnya satu dengan yang lainnya. Go to the store, buy 4 carrots, then come straight back home. Turn left, continue until you see the red house, then turn right. Belok kiri, kemudian lanjut sampai kamu melihat rumah merah, kemudian belok kanan. Nah, itu perintahnya berangkai. Remember to turn off the light, bring the dogs inside, and lock the door before you leave. Ingat, matikan lampu, bawa anjingnya masuk, dan kunci pintu sebelum kamu pergi. Nah, seperti itu kalau yang berangkai. Few rules to remember. Ada beberapa aturan yang harus diingat. The sentence must have at least one verb in the infinitive form. Kalimat harus paling sedikit satu kata kerja dalam kata kerja yang infinitive. Kemudian, it must end with a period or exclamation point. Harus berakhir dengan tanda titik atau tanda seru.
Kemudian, it must tell someone to do something. Harus menyuruh seseorang melakukan sesuatu. And then, next, imperative sentence that begin with non-verb. Kalimat imperatif yang dimulai dengan kata yang bukan kata kerja. Example, please wash your hand. Biasanya kan tidak ada please-nya. Kalau di sini ada please wash your hand. Yes, bring it to me. Sure, ask them to come over. Always use the blue towel. Nah, jadi tidak mesti berawalan dengan kata kerja, tapi ada yang mendahuluinya juga. Non-verbnya. And then, negative imperative statements begin with do not or don't. For example, don't eat the brownies. Jadi, ini adalah kalimat perintah negatif yang dimulai dengan do not atau don't, melarang. Don't eat the brownies. Do not play in the street. Don't leave the door open. Never talk to strangers. Itu perkecualian ya. Never talk to strangers. Never itu kan artinya don't. Jadi menggunakan never. No, don't go in there. Exception juga. Tidak, jangan pergi ke sana. Ya, jadi perkecualian itu bisa. Seperti itu. Oke, itulah bagaimana membentuk imperative sentence-nya. Oke, are imperative sentences rude? Yes or no? According to you, are imperative sentences rude? Apakah kalimat perintah itu kasar? Ya atau tidak? Rude, kasar, or impolite? Oke, yang mana yang dipilih? Kasar atau impolite? Apakah kalimat perintah itu kasar atau tidak? Don't do this, okay? Okay, friends. Imperative sentence is rude or impolite. Jadi kalimat perintah itu bisa rude, bisa juga impolite, atau tidak sopan ya. Kalau rude udah pasti tidak sopan, kalau kasar udah pasti tidak sopan. Nah, di sini tergantung pada intention, kemudian tone, and words. Jadi tergantung kepada intention ya, maksud ya. Kemudian tone, nadanya, and words, kata-katanya. Maksudnya polite and impolite. Bisa sopan dan tidak sopan. Bisa juga polite atau sopan. Example, please bring me my purse. Generally polite. Please bring me my purse. Ini ada kata please di depan kata kerja. Ini berarti umumnya polite atau sopan. Bring me my purse. Please. Atau bisa juga meletakkan please di belakang kata perintah. Generally polite. Ini juga termasuknya ke dalam polite. Bring me my purse please. Atau please bring me my purse. Bring me my purse. Could be polite or impolite. Tergantung maknanya. Tergantung tone-nya di sini. Bring me my purse. Nah, itu bisa jadi polite atau impolite. Kalau tadi sudah jelas, ada please-nya itu polite. Kalau tidak ada please-nya, impolite. Don't forget to bring me my purse. Jangan lupa membawakan dompet saya. Don't forget. Could be polite or impolite. Bisa polite atau impolite. Remember to bring me my purse. Could be polite or impolite. Ingat, bawakan saya dompet saya. Bawakan dompet saya. Remember to bring me my purse. Could be polite or impolite. Bring me my purse now. Impolite, jelas itu. Bawakan saya dompet sekarang. Bawakan saya dompet saya sekarang. Itu tidak sopan, oke? Next, itu yang berikutnya. Can you bring me my purse? Itu sopan. Could you bring me my purse? Lebih sopan lagi.
ada kata could di situ. Jadi, maukah kamu membawakan dompet saya? Would you mind bringing me my purse? Maukah kamu membawakan dompet saya? Could you please bring me my purse? Sudikah Anda membawakan dompet saya? Nah, oke. Begitu ya. Itu adalah penjelasan antara polite dan impolite. Jadi, kesimpulannya, kalau kata perintahnya polite, itu biasanya tidak ada kata please di depan kalimat atau di akhir kalimatnya. Itu impolite, ya. Semuanya tergantung pada tune-nya, nada yang dibicarakannya, nada yang diucapkannya. Oke? Okay, friends, thank you very much for your attention. See you on the next my vlog. Don't forget to like, subscribe, and comment to my YouTube channel Ideanti Antide 47. Okay, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.